जो दीन का मरकज है वो उम्मे लक़बी है। कुरान मुक़द्दस में ज़बान जिसकी ढली है, कुरान मुक़द्दस में ज़बान जिसकी ढली है कि जो सैयद ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। उन्हें आपनाদের नबी नहीं तो मेरा नबी बोलिएगा तो गुनाह होगा आपको। जरा के गुनाह হবে তারা বলবে না, যারা কে নেকি হবে তারা বলবে कि जो सैयद आलम रसूल अरबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। जो साक़ी कौसर है वो ही शाफ़ी महशर। जोरे बोलून सुभान अल्लाह। जो साक़ी कौसर है वो ही शाफ़ी महशर। अकमल तो लकुमुद्दीन का ताज है उनके सर पर। महमो मुहम्मद वही हादी वही रहबर कि जो खत्म रसूल सारे नबी योग्य नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। जो खत्म रसूल सारे नबी योग्य नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाथ उठे बोलूं या पढ़े कलमा तैयब का सिपारा सुभान अल्लाह। और डूबा हुआ कुर्सी से पलट आए दोबारा। डूबा हुआ कुर्सी से पलट आए दोबारा। हो जाए कमर टुकड़े करो कर दे इशारा। हो जाए कमर टुकड़े करो कर दे इशारा कि सब शाखु सजर जिसकी कदम चूम रही है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सब शाखु सजर जिसकी कदम चूम रही है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। असुविधा হচ্ছে নীল গগন ধরती और चांद सितारे। ओ नील गगन धरती और चांद सितारे। ये मही की हवा खुशबू फिजा दरिया किनारे। ये मही की हवा खुशबू फिजा दरिया किनारे। जन्नत की तरह जिसके लिए दुनिया सजी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मुअज़्ज़िज़ हज़रात हमारे महरन आसिफ कबे क्यों हमारे महरन आसिफ कबे क्यों तू जाने ना। আমি চলে গেলে তোমরা আমায় ভুলে যেও না। আমি চলে গেলে তোমরা আমায় ভুলে যেও না। আমার মরণ আসিবে কবে কেউ তো জানে না। আমার মরণ আসিবে কবে কেউ তো জানে না। মাটির দেহ মাটিতে যাবে
যেমন দুনিয়া তেমনই থাকবে। মাটির দেহ মাটিতে যাবে, যেমন দুনিয়া তেমনই থাকবে। হাইরে যেমন দুনিয়া তেমনই থাকবে। ধন সম্পদ টাকা পয়সা সঙ্গে যাবে না, ধন সম্পদ টাকা পয়সা সঙ্গে যাবে না। আমার মরণ আসিবে কবে কেউ তো জানে না, আমার মরণ আসিবে কবে কেউ তো জানে না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ছেলে মেয়ে জীবন সাথী, মরণ কালে দিবে যে ফাঁকি। যা কিছু করছি বেটা বেটির জন্য, বাড়ি ঘর, যখন বাবু ইন্তিকাল হয়ে যাবে, জগৎ ছেড়ে যাব, তখন না বেটা যাবে, না বেটি যাবে, না প্রাণের স্ত্রী সঙ্গে যাবে, সবাই জগতে থেকে যাবে। ছেলে মেয়ে জীবন সাথী, মরণ কালে ভালো আছো? ছেলে মেয়ে জীবন সাথী, মরণ কালে দিবে যে ফাঁকি। হাইরে মরণ কালে দিবে যে ফাঁকি। আমায় কবরে ফেলে দিবে, নিয়ে আসবে না, আমায় কবরে ফেলে দিবে, নিয়ে আসবে না। আমার মরণ আসিবে কবে কেউ তো জানে না, আমার মরণ আসিবে কবে কেউ তো জানে না। আমি চলে গেলে তোমরা আমায় ভুলে যেও না, আমার মরণ আসিবে কবে কেউ তো জানে না। আমার একটা আরমান হচ্ছে দিলের, নবী পাকের জিন্দেগি, হাসনান করিমানের জিন্দেগি, গৌস পাকের জিন্দেগি, খাজা পাকের জিন্দেগি, চার সাহাবার জিন্দেগি, পাঁচ পাঞ্জাতনের জিন্দেগি বলতে বলতে জীবন কাটছে, তো আমারও দিল বলছে, আরমান হচ্ছে সুলতানি তোমার অন্ধকারী কবরে আলোকিত হবে গো নবীর নূরে। সুলতানি তোমার অন্ধকারী কবরে আলোকিত হবে গো নবীর নূরে। হা হা আলোকিত হবে গো নবীর নূরে। তুমি সেখানেও গাইবে নবীর তারানা, তুমি সেখানেও গাইবে নবীর তারানা। আমার মরণ আসিবে কবে কেউ তো জানে না, আমার মরণ আসিবে কবে কেউ তো জানে না। আমি চলে গেলে তোমরা আমায় ভুলে যেও না, আমার মরণ আসিবে কবে কেউ তো জানে না। ভাইরা বাপের আমার বাপুরের তোর ফরমাইশটা থাকতে দে, আর কাহু শুনেলিস। এটা কোন ভাষা কইলে? এমনি খালি মাথা ঝুলিয়ে দিলে কাম বানালো। ও আর কেউ মন্ত্রী বৈশা আছে ওইখান থেকে?
যাই হোক, লোকটাকে চিনতে পেরেছি। আমাদের বেশিরভাগ পিয়ারপুরে থাকছে, এর একদিন দেখা হয়েছে। ওখানে গিয়ে হয়তো ফের ঝগড়া করবে যে আমাদের দেশে গেলেন তো, আমি বললাম তো কথাটা রাখলেন না। मेरी सोनिए मदीना बिच रेड़ बलिए, मेरी सोनिए मदीना बिच रेड़ बलिए। खतु मैरो भी बुलंद उस दर पे, खतु मैरो भी तमन्ना पूरी कर दी मदीन बिच रेड़ बलिए। मेरी सोनिए मदीना बिच रेड़ बलिए। काली काली जुल्फ ते अखों में सितारी है, सोनिए अब तेरी दुनिया दीवानी है। काली काली जुल्फ ते अखों में सितारी है, सोनिए अब तेरी दुनिया दीवानी है। एक नूर झलक दिखलाई दे, एक नूर झलक दिखलाई दे। खतु मैरो भी तमन्ना पूरी कर दी मदीना बिच रेड़ बलिए। मेरी सोनिए मदीना बिच रेड़ बलिए। दम दम याद तेरी दिल बिच रंदी है। बिंदी है ना अखियों से, नींदी है ना रंदी है। दम याद तेरी दिल बिच रंदी है। बिंदी है ना अखियों से, नींदी है ना रंदी है। ओ पकदी गुम्बा दिखलाई दे, ओ पकदी गुम्बा दिखलाई दे। खतु मैरो भी तमन्ना पूरी कर दी मदीना बिच रेड़ बलिए। मेरी सोनिए मदीना बिच रेड़ बलिए। सदका सही दाता दूर मारी दूरियां, सदका सही दाता दूर मारी दूरियां। सब लो जी खारो पित जाए मजबूरियां। सदका सही दाता दूर मारी दूरियां, सब लो जी खारो पित जाए मजबूरियां। सोना मैरो भी किस बात जगाई दे, सोना मैरो भी किस बात जगाई दे। खतु मैरो भी तमन्ना पूरी कर दी मदीना बिच रेड़ बलिए। मेरी सोनिए मदीना बिच रेड़ बलिए। আমায় নিয়ে চল মদিনা, ও মাঝি রে আমায় নিয়ে চল মদিনা। মদিনার গলিতে মরুর বালিতে আছে মোর নবীর ঠিকানা। আমায় নিয়ে চল মদিনা, ও মাঝি রে আমায় নিয়ে চল মদিনা। নবীর প্রেমে আমি আমন, চাঁদের প্রেমে চাতক যেমন। নবীর প্রেমে আমি আমন, চাঁদের প্রেমে চাতক যেমন। জীবন আমাদের ধন্য হইবে হয় যদি মদিনাতে মরণ। কে জানে কোন দিন কোন শুভ হোক
সোনা আমায় নিয়ে চল মদিনা ও মাঝি রে আমায় নিয়ে চল মদিনা জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বলতে অসুবিধা হয়েছে আপনাকে? মুখে ব্যথা ট্যাথা হয়েছে? খয়সা পড়েছে? তো সবই তো ঠিক আছে, একবার বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। হযরত বেলাল আযান শুনায় আল্লাহর ফেরেশতাগণ সালাম জানায়। হযরত বেলাল আযান শুনায় আল্লাহর ফেরেশতাগণ সালাম জানায়। আর এমন জায়গা মিলবে না রে খুঁজলে পারে এই দুনিয়াতে দয়াল নবী যে থাই নূরের ছবি সে থাই আছে ইমানের খাজানা আমায় নিয়ে চল মদিনা ও মাঝি রে আমায় নিয়ে চল মদিনা। अब যারা শুনতে আসেনি বাড়তে শুইতে আসে রুবেল ভাই, ওরাকে নিন্দ হবে না, ওদেরও নিন্দ সব চলে যাবে অন্য জায়গাতে। এবার এমনই একটি ছন্দ পড়ছি একেবারে বুখারী শরীফের হাদিস, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মিটাবো জালা নবীর দুয়ারে দেখিব আমি নয়নি ভোরে মিটাবো জালা নবীর দুয়ারে। হাদিস কুরআন বলে নবীর ছোঁয়া পেলে, হাদিস কুরআন বলে নবীর ছোঁয়া পেলে পাথর হয়ে যাই সোনা আমায় নিয়ে চল মদিনা ও মাঝি রে আমায় নিয়ে চল মদিনা। মুআজ্জিজ হযরত, এবার শুনুন कि घोड़ा बेचने वाला के छिलेन।